प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् नित्यम् एकं परमाचलं सर्वधिः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं जसश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपुत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेत् न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। আজি ये दीर्घ दिन गोटे गोटे रकम विरति और अनुष्ठान अनुष्ठित होगा जाऊा ये श्रीमद भागवत संध्यार सभापति महोदय यशस्वी संपादिका प्रणतिमा उपस्थित समस्त समस्त प्राज्ञ विज्ञ प्रवाचक धीर एवं विदग्ध शत्रुमंडली समस्त को मोर अंतर श्रेष्ठ वरिष्ठ ज्येष्ठ कनिष्ठ इत्यादि ज्ञान रे राम सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी समस्त को प्रणाम। क्षमा मागी नौ प्रथम मोर शारीरिक असुस्थता बर्तमान अच्छी बर्तमान भी देह जर अच्छी साहस कर पारे नहीं प्रणति माँ को ये कही आज टे चेंज करदे कि बोलिकी श्रीमद भागवत पंचम स्कंदर द्वाविंश एवं त्रयोविंश अध्याय पढ़ी सारी बड़ कष्टसाध्य बड़ गुरुत्वपूर्ण अध्याय गुड़ाक थे मैंने जो थे कि ज्योतिर्विद्या वर्तमान विज्ञान एवं अध्यात्म विद्यार समन्वय घटी आमर प्रवाचक माने बड़ सुंदर भाव आम समक्ष उत्थापन कर सारी भगवान विष्णुंकर पाददेश ध्रुव को जो पद मिलला से ध्रुव को मेरु भाव रखिकी ये समग्र ज्योतिर्मंडल समग्र ज्योतिष चक्र ध्रुवर चतुर्पार्श्व दूरता सब रक्षा करके बुलूंट जो ठारे कि भगवान सूर्यदेव तांकर चिराचरित गतानुगतिक भाव से कहले न मदभयाद बाति बातोयम मदभयाद बाति बातोयम भगवान कहते मत भय करी पवन बुहे बहे मत मदभयात तपत सूर्य अग्नि मत देखिकी मत डरिक दाहिका शक्तिर प्रयोग करें तेणु ये भगवान सूर्य कौन सी समय ज्वर हुए ना सर्दी हुए ना जो टिके सर्दी ज्वर है भाया घटे से मात्र गोटे दीटा मुहूर्त जोटा कि आजिकार ये अच्छी तेणु सी सदा कर्तव्यरत भगवान भास्कर नारायण सूर्य नारायण तांकर कथा भी आज आम ये पढ़ा तो
त्रयोविंश अध्याय ये सब कथा केमिति 28टा नक्षत्र इत्यादि कथा मान भी आसूला जदियो 27 नक्षत्र सहित 28 नंबर नक्षत्र अभिजित नक्षत्र से दिन भी कहती आज भी कहूँ से अभिजित नक्षत्रटा आम पंजिकार अच्छी किंतु कार्यकारी हुए नहीं जदि किए करिवो से तार उत्तराषाढ़ शेष पाद जार ड्यूरेशन है 15 दंड श्रवणार प्रथम पादरु मात्र 4 दंड एमिति की 15 4 19 दंड मात्र अभिजित नक्षत्र आयुष से 19 दंड रे जुजे जोख यही भाया चारिटी नाम निया जाई पारे से समय भितर कारण ये नक्षत्र ये जो पाद गुड़ाक दिखाई किए केतेबेले जन्म होइछि जानिबा पाई सेटा दिखाई माने प्रकृत रे केउ नक्षत्र केउ पादरे जन्म होइछि से नाटा को देखिदेले को अक्षर हेइछि सेटा देखिदेले हमर पंडित बुझी जिवे किंतु अभिजित नक्षत्र रे प्राय हमर केही करंती नै से दिन कथा उठला अभिजित मुहूर्त कथा आपण माने जानती प्रत्येक दिन 30टा मुहूर्त भोग हुए प्रत्येक दिन 30टा मुहूर्त रु दिन बेलिया 15टा मुहूर्त एवं रात्रि रे 15टा मुहूर्त एवं दिन बेलिया जो मुहूर्त गुड़ाक भोग हुंती 15टा प्राय से 15टा रु अष्टम मुहूर्त अर्थात 1 2 3 4 5 7 8 नंबर मुहूर्त ताको अभिजित मुहूर्त बोली कहा जाए प्रतिदिन यही अभिजित मुहूर्त मिले यही दिन ही ये अभिजित मुहूर्त प्राय हिसाब जदि आपण करेंगे यहाँ दिन 12टा पाखापाखि एपटे बा सेपटे एमती 2 4 5 मिनिट डिफरेन्स आसो तेणु से ही अभिजित मुहूर्त भगवान रामचंद्र जन्म ग्रहण करते यहाँ जेहेतु से दिन चलता मुझे कहीदेली जदि भी आज विषय वस्तु नुहे एबे एमिति चंद्र सूर्य तारा अन्यान्य बहु जहाँकर लोम मूल ब्रह्मांड माल गोटे अधे ग्रह को पचारुची किए ब्रह्मांड कहले गोटे ब्रह्मांड रे एते सब ग्रह केते नक्षत्र केते कण जार लोम मूल ब्रह्मांड माल माने सी केते विराट होते कल्पना बाहर कल्पनातीत सी भगवान तांकर कथा ये आम सब पढ़ुचे यहाँ केवल या केवल यहाँ अध्यात्म विद्या नुहे यहाँ हूँ वैज्ञानिक आजिकार वैज्ञानिक तथ्य आधारित वैज्ञानिक तत्व यहाँ आधारित बरं आजिकार ये जो वैज्ञानिक माने या ठारू नहीं किछिटा एपट सेपट किछि ता ऊपर तर्जमा करिकरी जहाँ सब बाहर करछंती एठू कहा जाउछि हमर सूर्य स्थिर नुहति सूर्य जाउछंती बोली आमे एथरे पढुछु सेटा प्रकृतिर सूर्य जाती नहीं सूर्य स्थिर किंतु राशि चक्रटा घूरे मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या द्वादश राशि से राशि चक्र घूरे क्लॉकवाइज घूरे सूर्य सपोज पूर्व दिगरे अछंती क्लॉकवाइज घूरले मेषटा दक्षिण हस्त पूर्व दिगरे धीरे धीरे तलक आसो मकर राशि जदि सूर्य अच्छा से धीरे धीरे घूरले से मकर पर कुंभ राशिटा सूर्य पाखे आसो आम भावा जे सूर्य मकर कुंभ को चलीगले ये चलती जहाँ भी हो यहाँ बहुत तथ्यपूर्ण तत्वपूर्ण या परवर्ती समय आमर माँ तो कहते या पुणी गवेषणा किसी करवा गवेषक मान सहित करवा तो आज चतुर्विंश राहु स्थान बिल स्वर्गवादी श्री शुकवाच
त्रयोविंश अध्यायर इत्यादि ये सब द्वाविंश त्रयोविंश सूर्यंकर स्थिति जोठी अच्छी तार तले अयुत योजन तले 10,000 योजन तले भ्रम आकार राहु स्थिति यहीटा देखु या आम पढ़ी दौचे सत कथा आदित्य ठारू अधो मेले अयुत योजन तले गोटे कथा मन भीतर को आसुची कारण भू भुव स्व जन मह तप सत्य ये भाया ऊपर को अच्छी अर्थात पृथ्वी पृष्ठ ऊपर को से अच्छी एवं भूगर्भ आमर जो तला अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल एवं पाताल यहाँ भूगर्भ अच्छी बेले बेले वैज्ञानिक तत्व सहित या जिते आम तार सामंजस्य समन्वय घटाई चेष्टा करूँ मन भीतर प्रश्न मोर भी आसूला पृथ्वीटा तो गोल पृथ्वी उपर बसिक जुआड़े चाहिए ये अच्छी अच्छी आकाश पृथ्वी जिते घुरुची तल को पलैब अन्य दिग को मो मुंड तल होआड़े भी आकाश तेणु पृथ्वीर उपर तल प्राय किसी ना चारिड़े महाशून्य महामहाशून्य अनंत आकाश यहाँ तो निश्चित यहाँ आमको कहुए आप सूर्यंकर तलटा कौटा केवल गोटा जिनस अच्छी जे जो भू भुव स्व स्व आप मह जन तप सत्य या जदि पृथ्वी ऊपर को चार दिगरे पृथ्वीर जेकोसी अमेरिकार सेटा भू अमेरिकार ऊपर को जदि 90 डिग्री ऊपर गए भू भुव स्व तप महजन सत्य भारतटा अमेरिकार संपूर्ण उल्टा जगह तेणु भारतर भी ऊपर को भू भुव स्व तप जन मह सत्य ये आमको विचार करने पड़ो तेणु भू भुव तप सत्य यहाँ गोटे एरिया कन्फाइंड नुहति कौन सी समय यहाँ गोटे स्थान गोटे योजन मध्य यहाँ कन्फाइंड बोलिक कहीं विचार करना से जहाँ भी भगवान जो सूर्य अच्छा सूर्यंकर ऊपर कौन तल कौन ताने सूर्यलोक कौटी अच्छी से भूर्भुव स्व स्वटा स्वर्ग तापर जन मह तप सत्य यही भितर सूर्यंकर स्थिति अच्छी यही भितर सूर्यंकर स्थिति मान ता ऊपर को कथा कह जाऊना यहाँ तल को कथा कह जाऊँगी कहगला आदित्य ठारू अधो मेले अयुत योजन तले भ्रम आकार राहु स्थिति एवं तो किए बा कहते कई भ्रम आकार भ्रम भ्रम भ्रमर विभिन्न अर्थ भ्रम कहले भौरी तो भ्रम आकार राहु स्थिति एवं तो किए बा कहते स्वभाव हिंसिका सिंहिका तनय स्वभाव सिंहिका नंदन इति असुर भूराजन जेणु प्रभुर कृपा हुई अजरा आमर यहाँ दे यार जन्म कर्म मान पछे कहवा हे राजन ये बर्तमान सुख कहते परिकृत को यार जन्म कर्म बाबद पर कहबी तथापि आपण मैंने जानते मुझे किसी जानी जिते समुद्र मंथन है अमृत भांड धरिक बाहर आप धन्वंतरी लक्ष्मी सब बाहर जी जहाँ नहीं गले अमृत जो भांड जो बाहर छड़े नेले असुर माने कौन करा बोलिक चिंता पड़गला देवता मान भितर जदि ये नहीं गले बड़े पारे से मोहिनी रूप धारण कले भगवान विष्णु गोटे अत्यंत सुंदर स्त्री ये समग्र सचराचर जगत सुंदरी स्त्री निकट में हार मान बोलिक बारंबार 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 एगेन एंड एगेन प्रत्येक पदरे प्रत्येक फर्दरे प्रत्येक अध्याय यहाँ सब चलती ठीक से कथाटा केमती न होता मोहिनी को देखिक असुर मैंने से थईदे गोटे स्थान सहित कथबार्ता आरंभ कले ये तांकर मनटा को किणी नहीं धरिक कहला मुझे तुमको बांटीदेवी कहीं देश आस आस बस बस समस्त को सामान भाव में बांटीदेवी एवं बसई देकर देवता मान को गोटे पार्श्व दैत्य मान को अपर पार्श्व बसई देला फरे राहु गोटे चतुर सिंहिका नंदन सिंहिकार पुत्र सिंहिका प्रकृति तार प्रकृति है राक्षसी प्रकृति से तेणु राक्षस होता
ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ପଶିଗଲା ଏଇଟା କଣ ଯଦି ବାଣ୍ଟଲଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ବସାନ୍ତା ଯେ ଯୁଆଡେ ବସିବ ବସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଧାଡି କରିକିରି ଆଉ ସବୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଧାଡି କରିକିରି ୟା ଭିତରେ ଦାଲ ମେ କୁଚ କାଲା ଜରୁର ହୋଗା ଇୟା କହିକରି ବିଚାର କରିକି ସେ ଯାଇକିରି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଦେବତା ରୂପ ଗୋଟେ ଧରି ଦେଇଛି ଏବଂ ଯାଇକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଧାଡିର ଗୋଟେ ପାଖରେ ବସିଲା ଯାହା ପାଖରେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ମୋହିନୀ ସେ ଭଗବାନ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ କଣ ସବୁ କଥା ମନେ ଥିବ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯାଇକିରି ବାଣ୍ଟିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଯାଇକିରି ରାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉଠାରେ କି ପ୍ରାୟ ଅମୃତ ସବୁ ସରିଗଲା ଟିକେ ଅଧେ ଥିଲା ସରିଗଲା ସେ ପାଇଲା କେଣୁ ତାକୁ ପାନ କରିଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡିନାହିଁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବି ପଡିନାହିଁ କଣ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ଅଲଗା କଥା ସେଇଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଖିର ଇଶାରାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଦେବତା ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପେଶି କରି ରାହୁକୁ ଦି ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ ହେଲେ କଣ ହବ ଅମୃତ ଯିଏ ପାନ କଲା ସିଏ ତ ଅମର ନା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ରାହୁ ଗଣ୍ଡିଟା ହେଇଗଲା କେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ପଞ୍ଜିକା ଇଏରେ ସବୁ ଭାଗବତରେ ଅଲଗା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ସିଂହିକା ରାହୁ ଇତ୍ୟାଦି 101 ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ରାହୁ ବାକି ଗୁଡାକ ହେଲେ କେତୁ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାହୁକୁ ଦି ଭାଗ କରିବା ଫଳରେ ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ରାହୁ ଏବଂ ଗଣ୍ଡିଟା ହେଲା କେତୁ ବୋଲିକିରି ବି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛେ ଆମେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁତାର ପାତ୍ର ବା ରାହୁର ଶତ୍ରୁତାର ପାତ୍ର ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେ କ୍ରୋଧ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ମୋର ମଲେ ସିନା ତମେ କଣ କରିବ ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ର ଆଉ ମୁଁ ତ ମରିବିନି ଅମର ଆଉ ସେଇଟା କରିକରି ସିଏ କଣ କରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଇକିରି ୟାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନଟାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ଗାର୍ଡ ଜଗୁଆଳି ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ମତେ କେତେବେଳେ ଇଏ ଆସେ ତାର ପାଖରେ ପଶେଇ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତ ଦେଖି ହଉନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ହଉନି ତ ସେଇ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ତେଜରେ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଦହ୍ୟ ହେଇକରି ବେଶୀ କେବଳ ଯାଇକିରି ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଦିଆ ବେଳେ ବେଳେ କେତେବେଳେ ରାହୁ ତ କେତେବେଳେ କେତୁ କେତୁ ସେଇଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ତାହାକୁ କେଇଠି ମଣିଷ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ବୋଲି କାହା କହନ୍ତି କାହାକୁ ପରାଗ ବୋଲିକିରି ଉପରାଗ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି ଏଇ କଥା ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏହାର ଜନ୍ମ କର୍ମ ମାନ ପଛେ କରିବା କହିବା ହେ ରାଜନ ଅଧଭାଗରେ ଯେ ପଳଇ ତରୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ ହୁଅଇ ଅୟୁତ ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର ଲୋକେ ଖ୍ୟାତ ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳର ନିଚ ଅଂଶରେ ତଳ ଭାଗରେ ଅଛି ରାହୁ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ରାହୁ ମଣ୍ଡଳର ତଳେ ତରୁଣୀ ଅଧଭାଗ ଯେ ପଳଇ ତରୁଣୀ ମଣ୍ଡଳ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତରୁଣୀ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳଟା ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ଘେରିକି ରହିଛି ସେଟା ସେଇ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳଟା ହେଲା 10,000 ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର 12 ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ପରିମାଣ 10,000 ଯୋଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆପଣର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମଣ୍ଡଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତ ଦେଖିବାର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ହୁଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଗୋଲ କିନ୍ତୁ ତାର ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଲୋକିତମୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା କି ଆକାଶରୁ ତାର ଭିନ୍ନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତାରଟା ହେଲା 1200 ଯୋଜନ 12 ସହସ୍ର ଯୋଜନ 12,000 ଯୋଜନ ତ୍ରୟୋଦଶ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ରାହୁମଣ୍ଡଳ ଯେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁମଣ୍ଡଳ କଥା ଆସୁଛି ସେଇଟା ହେଲା 13,000 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୈରାନୁବନ୍ଧ ଭାବେ ତ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାସ ହୋଇ ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଥିଲି ଧାମନ୍ତେ ବେଗବନ୍ତ ହୋଇ ତା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ
ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସୁଦର୍ଶନ ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଚକ୍ରର ଅତି ତେଜ ପାଇ ନିକଟୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଚକିତ ହୋଇନ ତାହାର ଉଦ୍ବେଗ ହୋଇ ଅନ୍ତର ତାହାକୁ ପରାଗ ନାମ ଏ ଲୋକେ କରନ୍ତି ଗାୟନ। ତାହାର ତଳେ ନୃପବର ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଏହାଙ୍କ ସଦନ ନିମିତ୍ତ ଏହାର ତଳେ ପରୀକ୍ଷିତ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ପରେ ରାହୁମଣ୍ଡଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁମଣ୍ଡଳ ପରେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଭୂର୍ଭୁବ ସ୍ୱଃ ଭୁବ ଯୋଉଟା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏହାର ତଳେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧର ଏହାଙ୍କ ସଦନ ନିର୍ମିତ। ଯକ୍ଷ ପିଶାଚ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏହାର ତଳେ ପରୀକ୍ଷିତ। ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ତା ତଳକୁ ପୁଣି କିଏ ରହନ୍ତି? ଯକ୍ଷ ପିଶାଚ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ଯାବତ ବାୟୁର ସଞ୍ଚାର ଯାବତ ଗତି ଜଳଧର ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ये जो सिद्ध चारण विद्याधर यक्ष पिशाच इत्यादि जोठी रहती से अंचल वायु संचरित हुए, से अंचल मेघर संचार मध्य हुए एवं सेठू कौन हुए जावत पुणी भूमिमंडल हे राजन ता तले सत्यक योजन ता तले ये जो भूत पिशाच सिद्धचारण विद्याधर मंडल तले भूमंडल अच्छी एवं भूमंडलटा भू तो भू आम देखुचे जहाँ ठिया उठे बसुचे किंतु मंडलटा कौन भूमि उपरे भागवत अनुजाई 70 योजन जावत कौन कहला ता तले 70 योजन भूमिमंडल हेराजन ता तले 70 योजन गमन करते शून्य सुपर्ण आदि पक्षी जोटा कि भूव बोलिक आम कह अंतरिक्ष अंतरिक्षटा भूमिमंडल भितर आसुची भूर्भुव स्वः ए भूमिमंडल उपरे 100 योजन मध्य जोटि की पक्षी हंस गरुड़ एमती विराट विराट पक्षी सब से माने अनायास भ्रमण करते सुपर्ण कहले गरुड़ भूमिमंडल वर्णन कही तो अच्छु हे राजन एवं से भूमिमंडल उपरे वर्णना आम बड़ पुंखानुपुंख भाव कर सारी सप्तद्वीप सप्त समुद्र आपणर मेरु मानसोत्तर पर्वत अन्यान्य से मेरु को चारिआडू घेरिक रही 8टा पर्वत इत्यादि एवं जम्बू द्वीपर जो पुणी 8 द्वीप 8टा द्वीप सिंहल इत्यादि सिंहल लंका प्रभृति जहाँ अच्छी से माने गोटे गोटे उपद्वीप तेणु या नवद्वीपा पृथ्वी बोलिकी कहते किए किए तेणु जम्बूद्वीप 8टा द्वीप मिसिक नवद्वीप किंतु जम्बूद्वीपटा है 7टा द्वीप रु अन्यतम कहीं अच्छी प्रक्ष कुश इत्यादि तो एबे कहवा अवनी तलर व्यवहार कहवा शुण वर्तमान भूमिमंडल वर्णन कहित अच्छु राजन अवनी तलर व्यवहार कहवा शुण नृपवर शपथ भूवि भूविवरे करी सप्त भुवन दंडधारी विभिन्न समय से कथाटा से पृथ्वी तो यहाँ आम अच्छु पातालटा कौटी अच्छी किंतु पातालटा को ये पृथ्वीर गह्वर अच्छी एवं से प्रमाणित केमती अतल वितल सुतल तलातल जे महातल रसातल जे महिपाल सप्तमे विदित पाताल यार प्रथम ये जो भूमिमंडल तार परवर्ती तल एवं प्रत्येक तल 10,000 योजन भूगर्भटा किड़े विराट से कल्पना करा पारे 10,000 योजन प्रत्येक भूतल प्रत्येक विवर भूमिर प्रत्येक तल 10,000 योजन लेखाएं अच्छी यार भूमि उपरु तल को 10,000 योजन होची तल अतल ताल को 10,000 योजन वितल ता तल को 10,000 योजन सुतल ता तल को 10,000 तलातल ता तल को 10,000 महातल ता तल को 10,000 रसातल एवं सर्वशेष तलर नाम है पाताल ता तल को 10,000 ये पाताल सरीगला बोलिक कह किंतु नाई
या तले गोटे विराट अंधकार पाताल अच्छी जोटा कहेगा कार अंतर्गत नुहे से आसो यार परवर्ती अध्याय आसो एवं क्रमे अयुत योजन एक एकर जे प्रमाण क्रमे अयुत योजन अयुत कहले 10,000 से 10 क्रमे अयुत योजन एक एकर जे प्रमाण वीर स्वर्ग नाम एहार स्वर्ग अधिक सुखकर देखु ये भूमंडल को छाड़देले ऊपर स्वर्ग इंद्रपुरी बहुत सुख प्रचंड सुख ये चाहे से जाइए भोग कर एवं ये भूमि तल भूमि ऊपर ता तल को जिते गुड़ा अच्छी भूतल से तल गुड़ाक पणु आहरी अधिक सुखकर से स्वर्गपुरी ठार आहरी सुख स्वर्ग बोली कहला काम ऐश्वर्य नाना भोग नाना आनंद जे संपद नाना रत्न दिव्यपुर सौरभे भवन सुंदर विविध क्रीड़ा विहार सुसंत स्थल मनोहर ए स्थले क्रीडंती आनंदे से स्थलवासी जीव वृंदे काद्रवदान बोधते अपत्य पत्नी रसहिते काद्रव दानव दैते ये जो तार्क्ष्यकाश्यपंकर 4टी स्त्री कश्यपंकर कथा कहू नहीं भागवत जहाँ लिखाई से कथा कहूँ तार्क्ष्यकाश्यपंकर 4टी स्त्री विनता कद्रु आ 2टा एवं से विनता ठार गरुड़ एवं अरुण जन्म हेले अन्य पक्षी सब जाते एवं से कद्रु ये जो है भौणी निश्चित भाव में ये 2 भौणी ये माने भी ये होती से दक्ष प्रजापति जो दक्ष प्रजापति 60टा कन्या से 60टा कन्या ये होती 4 कारण आमर जो धारणा कद्रु विनता एमाने भी कश्यप स्त्री नहीं नहीं से स्त्री नुह 13टा कन्या अलग दिखाई आम बहुत थर आम आलोचना कर सारी किंतु तार्क्ष्यकाश्यप 4टा स्त्री विनता और कद्रु ये कद्रु हूँ नाग मानकर माँ ये कद्रु विनता को तार जेहेतु सौतुणी 2 भौणी हेले कौन हम यहाँ देखो यहाँ हूँ मानव मान गोटे रीति भौणी हेले भी सौतुणी घईता पछके मरु सौतुणी रांड हो यहाँ गोटे अच्छी आमर प्रोभर्टी अच्छी भौणी हेले सौतुणी को सौतुणी सहे ना सेमती विनता को दासी करके रखिला कद्रु या परवर्ती अवस्था आलोचना करवा समस्त जानती तेणु से कद्रुंकर पुत्र होती दानव दैत्य काद्रव दानव दैत्य नाग दानव धनुर किसी पुत्र दानव एवं दैत्य कौन दिति किसी पुत्र दिति दैत्य धनु दानव आ कद्रु काद्रव ये माने से रहती यहाँ हूँ आपंकर पाताल कथा कह माने भूमितल कथा कह माया भी मय दैत्य जो ही निर्माण कर नाना मणि दिव्यपुर विचित्र वैदुर्यर घर सभा चतुर जे गोपुर चतुर कहले अगणा गोपुर कहले नगर द्वार बोली देखो ताने मय दानव हूँ माया विद्यारे पारंगत जो मय दानवटा खांड भवन दहन रु बंची जाता रखी देते भगवान श्रीकृष्ण मारे नहीं एवं जहाँ फल कि राजस्व यज्ञ से मणिमयपुर स्फटिकरपुर निर्माण कला जो थे कि पड़ी झुंटे होकर काथरे मुंड पिटी है यहाँ पुष्करिणी बोली भावुला दुर्योधन एमती कथा तो सी मय केड़े माया भी से अनुमान करूँ एमती कथा से लिखला सभा चतुर गोपुर विविध नाना मनीषार मिथुन सुख पारावत कृत्रिम मणि निर्मित माने मिथुन सुख पारावत मिथुन अर्थ जुगलमूर्ति स्त्री पुरुष जुगलमूर्ति सुख पारावत पारा आप सुख होती सुआ कृत्रिम मणि निर्मित सारिका आदि पक्षी मान विविध प्रकार भियान
ମଣି ସଦନ ଚୋଷାର ସୋହୟତି ମଣିହର ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଉପବନ ସୌରଭ ହରେ ପ୍ରାଣୀ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ପାତାଳରେ ଯାହା ସବୁ ପୁର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେଟା ଇଏ ମୟଦାନବ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାୟା ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଜଣା ସବୁ ଏଇଥିରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛି। ଏବଂ କୁସୁମ ଫଳ ଅତି ଭରେ ବିଟପି ଲାଗନ୍ତି ଭୂମିରେ କମଳ ପଲ୍ଲବ ଶୁଭ ସୁରଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ମିଥୁନ ଜହି ସଙ୍ଗ ବିବିଧ ଜଳାଶୟ ମାନ କିଣନ୍ତି ନାନା ବିହଙ୍ଗମ ନିରଦ କୁମୁଦ କହ୍ଲାର ଏହାଙ୍କ ବନେ ତାଙ୍କ ଘର ନିରଦ କୁମୁଦ କହ୍ଲାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ନା ନିରଦ କୁମୁଦ କହ୍ଲାର ଏହାଙ୍କ ବନେ ତାଙ୍କ ଘର ଇଏ ମୟଦାନବ ଯୋଉ ସବୁ ବନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ସେଇରେ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱନ ଶ୍ରବଣେ ହରେ ପ୍ରାଣୀ ମନ ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଁ ଅତି ବନୁଆର ସେ ସ୍ଥାନ ମାନବ ପବର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗଟା ସୁଖର ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ ଏଇ ଭୂ ବିଭର ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୀଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସୁଖପ୍ରଦ ଜହି ହରଇ ଅନ୍ଧତମ ଯେ ଭୂମି ଅତି ଅନୁପମ ତହିତ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଭୂମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 100 ଯୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଅଛି ସେଇଠାରେ ଦିନ ରାତି ହଉଛି କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ବୀଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭୂମିର ଭୂ ବିବରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିନ ନାହିଁ କି ରାତ୍ରି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ନା ତ ସବୁବେଳେ ରାତ୍ରି ପ୍ରକୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇଠିକି ଯାତାୟାତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନ୍ଧକାର ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯୋଉ ବିରାଟ ବିରାଟ ନାଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ନାଗମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିମାନ ତାଙ୍କର ମଣି ଶତ ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ତେଜିଆନ ତେଣୁ ସେ ମଣିର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ଭୂ ବିବରଟା ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ବୋଲିକିରି ସେ କୁହାଗଲା ତହିତ ନାହିଁ ରାତ୍ରି ଦିନ ସେ ଭୂମି ଅତି ଅନୁପମ ଆଧିର ପରା ଭବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆଧି ଆଧି ବ୍ୟାଧି ଏଇଥିରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ରୋଗ କିଛି ନାହିଁ ଦେହରେ ରୋଗ ନ ଲାଗଇ ନାହିଁ ଟିନର ନାରୀଙ୍କର ବୟ ଅବସ୍ଥା ଶରୀରର ଜରା ये जो जरा वृद्धत्व ନାହିଁ ଆପଣର ଶଠ ଚର୍ମ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଖିର ତଳେ କଳା ଦାଗ ଫୁଟେ ନାହିଁ କାହାରି ମୁହ ମଳିନ ପଡେ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥଳ ସେଇଟା ଶିହରି ଚକ୍ର ବିନୁଦ ହିଁ ଅବସ୍ଥା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଅଛି ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ରକମ ସେ କ୍ରୋଧ କଲେ ତାହେଲେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ପଠେଇଦେଲେ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ବି ସେମାନେ ଚିରାୟୁ ଆଉ କଣ ଏଇଭଳିଆ এইটা গেলা ଅତଳର କଥା ଆସିଲା ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଅତଳ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ମୟ ଘର ସିନା ତିଆରି କରିଦେଲା ତା ପୁଅର ନାଁ ହେଲା ବଳ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ରଜା କରିଦେଲା ତୁ ଏଇଠି ଥା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଅତଳେ ଅଛି ମହୀପାଳ ମୟର ପୁତ୍ର ନାମ ବଳ ତାହାର ମାୟା ଦୃଢତରେ ଅଦ୍ୟାପି ସଂସାରେ ପ୍ରଚରେ ବଳାସୁର ଜୃମ୍ଭଣେ ଜନ୍ମୀ ସ୍ୱୈରିଣୀ ପୁଷ୍ଚଳୀ କାମିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଳ ଅସୁର କୌଣସି ସମୟରେ ହାଇଟିଏ ମାରିଦେଲା ସେ ଏଡି ମାୟାବୀ ସେ ତାର ମାୟା ଏଡି ପ୍ରଖର ସେ ଯେତେବେଳେ ଜୁମ୍ଭ୍ରଣ ନେଇଗଲା ସେ ଜୁମ୍ଭ୍ରଣରୁ କଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ 3 ପ୍ରକାର କାମିନୀ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱୈରିଣୀ ସ୍ୱୈରିଣୀ କହିଲେ କଣ ସ୍ୱୈରିଣୀ ମାନେ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୈରିଣୀ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱୈରିଣୀ ଏବଂ ପୁଣି କଣ କହିଲା ସ୍ୱୈରିଣୀ ପୁଷ୍ଚଳୀ କାମିନୀ ସେଥିରେ ପୁଣି କାମିନୀ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କେବଳ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହବାସ ସହଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରିବାରେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଲା କାମିନୀ
ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପୁଷ୍ଚଳି, ସେ ପୁଷ୍ଚଳିର ହେଲା ସେ ସଦା ଚଞ୍ଚଳା, ତାପରେ ତାର ବାଛ ବିଚାର କିଛି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତ ସେ ଭଳିଆ ତିନିଟା କାମିନୀ ତାର ଜୁମ୍ଭଣରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଳ ଅସୁର, ବଳାସୁରର ଜୁମ୍ଭଣରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ହାଟକ ନାମରେ ଗୋଟେ ମାୟାର ରସଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଇ ପାତାଳରେ। ସେଇ ରସକୁ ଏମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ସଦା ପୁରାପୁରି ଏଭରଗ୍ରୀନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ, ସଦା ସର୍ବଦା ସାମର୍ଥ୍ୟବନ୍ତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ ମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ କାମିନୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପିଆନ୍ତି। ଅୟୁତ ମହା ଗଜବଳ ହୁଆଇ ତହ ପୁରୁଷର ବିଳାସ ଅବଲୋକନରେ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା କରେ, ଏବଂ ସିଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରହନ୍ତି। ତା ତଳେ ଏଇଟା ଗଲା ଅତଳର କଥା। ଅତଳ ତଳେ ହେଲେ ବିତଳ, ଏଇଟା 10,000 ଯୋଜନ, 10,000 ଯୋଜନ ତଳେ ବିତଳ ଆସିଲା, ଯୋଉଠିକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେ ହାଟକେଶ୍ୱର ନାମରେ ସେଇଠି ପୂଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଭବାନୀଙ୍କ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଜାପତି ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭବାନୀ ସହିତ ଏ ହାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁ ଜାତ ହୋଇ ହାଟକି ନାମେ ନଦୀ ବହି। ଏ ଭଗବାନ ହାଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ହାଟକି। ସେ ହାଟକିରେ ଯୋଉ ରସ, ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତାକୁ ବାୟୁରେ ଥିବାର ଅଗ୍ନିଟା ଶୋଷଣ କରିନିଏ। ବାୟୁରେ ଥିବାର ଅଗ୍ନି ସେଇ ହାଟକି ନଦୀର ଜଳକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଏ ଏବଂ ସେଇଠୁ ହାଟକ କହିଲେ ସୁନା, ହାଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ହାଟକ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାଟକ ବୋଲାଇ ଅସୁରଙ୍କର ବଧୁଗଣ ତାହାକୁ କରନ୍ତି ଭୂଷଣ। ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଅତଳ, ତାପରେ ହେଲା ବିତଳ, ତାପରେ ଆସିଲା ସୁତଳ। ସୁତଳ ହେଲା ତୃତୀୟ ତଳ ବିଳ ସ୍ୱର୍ଗର। ସୁତଳେ ବଳି ଯାର ନାମ, ତାହାର ଗୃହ ଏ ରାଜନ। ସୁତଳରେ ବଳି, ସୁତଳରେ ବଳି ରାଜା ନିଜେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବଳିକୁ କି ପାଦରେ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ବାମନ। ଉଦାର ଶ୍ରବା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକ, ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଳିଟାକୁ ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚାପି ଦେଲେ ସିନା, ସେ କଣ କରୁଥିଲା କି? କେବଳ ଦାନ ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଦାନ ଦେଉଥିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ଥିଲା। ଖରାପ କୁଚିନ୍ତା ନେଇକରି ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବ ସେଇଟା ଭଲ ଫଳ ଦବ ନାହିଁ। କୁଚିନ୍ତା କଣ? ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦମନ କରିବି, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ତାଠୁ ଛଡେଇ ଆଣିବି, ଏମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଦାନ ଦେବି। ଏମିତି ଦାନ ଦେବି ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ମୋ ପାଖରେ ହାରିଯିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ ପଦଟା ଛାଡ଼ିଦେବ। ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲା ତା ମନ ଭିତରେ କୁଭାବନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ତାହାର ଗୃହେ ରାଜନ ଉଦାର ସଗା ପୁଣ୍ୟ ଶୋକ ଯାହାକୁ ବୋଲନ୍ତି ତ୍ରିଲୋକ, ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସଂୟୋଜିତ ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ବଟୁ ବାମନ ରୂପ ବହି। ଆରେ ବାମନ ଭଗବାନ ବଟୁ ବାମନ କାଠାରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ। ଅଦିତିଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 12ଟା ଆଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଇନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବିବସ୍ୱାନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ 10ଟା, ଏତେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ 12ଟା ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ, ସର୍ବଶେଷ, କନିଷ୍ଠ, ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବାମନ। ସିଏ ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ। ଭଟୁ ବାମନ ରୂପ ଧରି ନାନା ସମ୍ପଦ ତାର ହରି, ପୁଣି ଦୟା କଲେ ମୁରାରି, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସୁର ତହୁଁ ବଳି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ବନମାଳି। ପୂଜ୍ୟ ଅଖିଳ ଦେବଙ୍କର ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ୱକର୍ମେ ତାକୁ ଆରାଧୀନ ସୁଖେ ସେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନ। ଏ ଯୋଉ ବଳି, ସିଏ ଯୋଉ ସୁତଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ ପଦ ଦେଲେ। ଟିକେ ଏଠିରେ ଗୋଟେ ତତ୍ଵ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର କଥା। ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ବଳିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଏଡେ ବିରାଟ ପଦ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ, କଣ ବଡ କାମ କରି ପକେଇଲେ? ବଳିକୁ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ପାତାଳରେ ନେଇକରି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ, କି ବଡ କାମ କରି ପକେଇଲେ ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି।
कहवार तात्पर्य है अरे ताकू जो सब संपद देले से संपद तो वर्तमान ताकू भोग विलास छंदी पकड़ मोक्ष प्राप्ति तो देले नहीं बड़ी को ताकू भोग संपत्ति देले तेणु से भगवान एवं से भोग संपत्ति से तुष्ट नथिला ताकू देदेले गला किंतु तांकु शेष रे भगवान बड़ी को बावन को तांकर द्वार गोटे वर मागिदेला ठीक अच्छे मत जदि आप तली दौरान जगह मुझे जिते चाहिए आपन को देखी आपण मो घर द्वार गदा हस्तर ठिया बस ये भक्तर भगवान ये भक्तर होउचंती किंकर तेणु बलि राजार कथा को टाणी न पारिक गदा हस्तर से सुतल बलिर द्वार रक्षक भाव में उपस्थित कथित अच्छी थे पलैगला रावण पाखक जाकि देखीदे पिलाटे गदाटे कांदर धरिक ठिया जिते तार हुंकार देखला से केवल आंगुठी एमती वृद्धांगुल खाली टी फिंगिदेले जाकि केते लक्ष योजन पड़ा तार किसी ठिकाना ना बोलिक लिखाई इंद्रादि सुरत हो बड़ी संपत्ति देले बनवाणी पूज्य अखिल देवंकर अनादि प्रभु जे ईश्वर सकर्म आराधन सुखे से होचंती राजन से सर्वबीज भगवान परमात्मा सूक्ष्म ब्रह्म जे तीर्थपद जगन्नाथ सकल देश काल पत्र ताहू श्रद्धा युक्त हो स्थिर मन भूमि दे वीर स्वर्ग को भोग करे नाना ऐश्वर्य व्यवहारे जातन्या छले जे उपाय तहिरे करी देवराय त्रिलोक व्यापिले शरीर शेष न रहा संसार अरे कहले मत कौन दरकार तीन पाद भूमि यज्ञ करी तो तो दीटा पाद अच्छे गोटे कौटू पाइबू मु तो पाइबी तू दे कौटू दे प्रथम चढ़ाल तर पृथ्वी घटीगला पाद गोटे पाद द्वितीय पाद समग्र आकाश अनंत आकाश घटीगला कहले आउे तो कौन पाद कि तू दू पाद कौटू पाइलु तू दीटा पाद था दीटा पाद तो नेलु आउ गए पाद ये संगे संगे हसी पकड़े हे देख एवं नाभि पद्म आउ गोटे पाद पकईदे बाहर करदे जहाँफल से मुंडटा पाति देला बड़ी जोटा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पदसेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम से आत्मनिवेदन प्रभु मो पाखे आ किसी नहीं मुझे तेरी मुझे तोर देला देह को तो पाखे समर्पण कर दे मुंडटा पाति देला से मुंड उपर पादटा थोक सुतल को ठेलीदे जा से भोग कर असुविधा किसी नहीं तो ये कथा से बड़ी आज सुतल राजपण कर राजनीति कर से अखिल गुरु नारायण जार द्वारे गदा धरी अच्छा प्रभु जे मुरारी यार अधदेश आम तेणु ये बड़ी उपाख्यान ये बड़ीर उपाख्यान आम परवर्त अवस्था गोटे सिंहार पढ़ा तेनापर दीटा अच्छी आज आगे जीवा नहीं तापर तला तल आसला गोटे ये सुतल तले तला तल से निजे मय जो सब तैयारी करता जो मय से मय दानव निजे से अच्छी आग कौन है भगवान विष्णुकर द्रोह चिंता कला फल भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र तार जेते थिले दैत्य दानव समूह ध्वंस करदे ये पड़ेला दौड़ी दौड़ी के दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर पाखे शरण पशिगला रक्षा रक्षवाम रक्षवाम त्राहिमाम जगदीश रक्ष शंकर कहले तू कहीं भगवान विष्णु सहित लगुच एवं अभय दे ठीक अच्छे तू जा ये कौट रहबू तला तल रहबू से पुरतार दग्ध है तेणु से वर को लभिला माया अम्बी मानकर वर ऐश्वर्य लभि से शरीर अभय वर को से पाई तला तल जे अच्छी सुदर्शन चक्र डरे शरण पशिला शंभुरे से भय तार दूर कर रखिले शिव सोधारी निर्भय हो से दानव से स्थले भुंजाई भव बर्तमान आप तला तल निर्भय होमय दानव राजनीति कर ताहार अध भाग जैसे महातल पुरी प्रकाश तला तलर तले महातल अच्छी से 10,000 योजन ये जी तल कहली सब 10,000 योजन काद्रव्य आदि क्रोधवश नाम प्रसिद्धि से पुणी काद्रव्य से कद्रुंकर बड़ बड़ क्रोधवर्ष ना है क्रोधवर्ष काद्रव्य आदि
କୁହକ କାଳିୟ ସୁଷେଣ ତକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଏମାନ ବିରାଟ ବିରାଟ ସର୍ପ ଯେଉଁମାନେ କି କାଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍କଦ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ମହାତଳରେ ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ କାଳିୟ କାଳିୟ ନାଗ ଯୋଉ କାଳିୟକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସୁଷେଣ ତକ୍ଷକ ଯୋଉ ତକ୍ଷକ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ପଳେଇଲା ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ୟା ଉପରେ ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି ମାରି ପାରିଲାନି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ତ ସେଇ ତକ୍ଷକ ସେଇଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛି। ଏମିତି ସୁଦୀର୍ଘ କାୟ ବଳବନ୍ତ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ନିତ୍ୟ ବୈନତେୟର ଭୟ ଗରୁଡଙ୍କର ବୈନତେୟ ବିନତାନନ୍ଦନ ଗରୁଡଙ୍କର ଭୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ ତାଙ୍କ କାଏ ଦ୍ୱାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ମତେ ବିହରନ୍ତି ସଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ କୁଆଡେ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ମହାତଳପୁର ସେଇଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାର ତଳେ ମହିପାଳ ସେପୁର ନାମ ରୋଷାତଳ ମହାତଳର ତଳେ ଅଛି ରୋଷାତଳ। ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପତି ମାନେ କବଚ କାଳେ ପତିମାନ କବଚ କାଳେ ଓ ହିରଣ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ରୋଷାତଳ ଯୋଉ ଅଛି ଏଥିରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅସୁର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କବଚ ତା ନା କବଚ ନିବାତ କବଚ କାଳେୟ ହିରଣ୍ୟ ଏଇଟା ସେଇ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ନୁହଁ ସିଏ ତ ପ୍ରାଣରେ ଗଲା। ତବ କର କମଳ ବରେଇ ନଖପଦ ଭୂତ ସଙ୍ଗମ ଦଳିତ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁ ସେଇ ହିରଣ୍ୟ ନୁହଁ ଏଇଟା। ତା ନା ବହୁତ ଅନ୍ୟ ହିରଣ୍ୟ। ସେଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେବଙ୍କ ଦ୍ରୋହ ସେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସକଳ ଲୋକଙ୍କ କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ମହାନୁଭବ ସେ ଯେ ହରି ତାହାଙ୍କ ଅତି ତେଜ କରି ଗୃହୀତ ବଳ ସେ ଦାନବେ ସେ ସ୍ଥଳେ ଥାନ୍ତି ଉଦବେଗେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ଟନ୍ତି ରୂପମଣି। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତର ବାକ୍ୟ କଣ? ଏଇ ଦାନବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁରମା ନାମରେ ଜଣେ ଦୂତୀ ଦୂତରୁ ହେଲା ଦୂତୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଜଣେ ପରିଚାରିକା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ତାକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ସିଏ ଆସିକିରି ନାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଆ ନ କହିକିରି ଓଲଟି କହିଲା ତମେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ ହଉଛ ଇନ୍ଦ୍ର ତମକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହାଣିକିରି ସବୁ ଫିଙ୍ଗିଦବ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିବ ନହେଲେ ମରିବ। ଏଇଟା କହିବା ଫଳରେ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୂତର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ଡରନ୍ତି ହେ ନୃପମଣି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏମାନେ ଡରିକି ରହନ୍ତି। ଆଉ ୟାର ତଳେ କଣ ଅଛି ପାତାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ତଳ ପାତାଳ। ସେ ପାତାଳ ଆସିଗଲା। ଯୋଉ ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ନାଗବଳ। କିଏ କିଏ? ବାସୁକି ଆଦି ନାଗ ବଳ ଶଙ୍ଖ କୁଳିକ ଯେ କମ୍ବଳ ମହାଶଙ୍ଖ ଯେ ଆର ଶ୍ଵେତ ଧନଞ୍ଜୟ ଯେ ଦେବ ଦତ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚୂଡ଼ ଯେ ମହାଭୋଗୀ ଅଶ୍ୱତର। ପାତାଳରେ ଏଇ ନାମଧାରୀ ବିରାଟ ବିରାଟ ନାଗ ଅଛନ୍ତି। ବହୁ ଶିର ଯୁକ୍ତ କାହାର 7 କାହାର 100 କାହାର 1000 ଏମିତି 1000 ଶିର ସବୁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁ ସହସ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ସେ 1000 ତାଠୁ 100 200 400 500 ଏମିତି ଶିର ଧାରଣ କରୁଥିବା ନାଗ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମହାଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ କୁଳିକ କମ୍ବଳ ଶ୍ଵେତ ଧନଞ୍ଜୟ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ ମହାଶଙ୍ଖମ ଦେବଦତ୍ତମ ଧନଞ୍ଜୟ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ମହାଶଙ୍ଖମ ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ଶଙ୍ଖ ମାନଙ୍କର ନାମ ଏଇଟା ସେଇ ଶଙ୍ଖ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ନାଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାଗ ବିଷାକ୍ତ ନାଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଧନଞ୍ଜୟ ଯେ ଦେବଦତ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ସେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ମହାଭୋଗୀ ଅଶ୍ୱତର ଏ ଯେତେ ମହାଭୋଗୀ ମାନେ ବସନ୍ତି ପାତାଳ ଭୋଗ ନେଇ। ପଞ୍ଚ ଶପଥ 10 ଶିର ଅନେକ ଫଣା ତାହାଙ୍କର ଏହାଙ୍କ ମଣି ମହାମଣି ମାନ ପ୍ରକାଶ ଆଦିତ୍ୟ ଯିଶନ ପାତାଳ ବିବର ତୀବ୍ର ସ୍ୱତ ଯେ କରନ୍ତି ଯେ ଦୂର। ଏମାନଙ୍କର ମଣି ମାନଙ୍କର ତେଜରେ ପାତାଳ ବିବରର ଅନ୍ଧକାରଟା ସଦାବେଳେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଥାଏ। ରାଜନ ଶପଥ ପାତାଳ କହିଲୁ ଯେ ଝାବାସ ସ୍ଥଳ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନ ସୁଜନି ସାବଧାନ ଶୁଣ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦିଅ ସୁଜନେ ନିତ୍ୟ ଏହା ଗାଓ। ଇଏ କୋଉଠି ରହିଲା କଣ ରହିଲା କେମିତା ରହିଲା ସେଇଟା ତ କେବଳ ଗଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ୟାର ତତ୍ଵ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦିଅ
सुजोने नित्य एहा गाओ कृष्ण पदारविंद रसे स्नेह रस कृष्ण पदारविंद रस स्नेह रे करो ଏହା ଗ୍ରାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ସୁଧାରସ ଏତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ବିବରତଳୋପବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः पाताले थिबा संकर्षण चरित 25 वर्णन ये जो सातटा तल बील स्वर्गर सातटा तल अतल वितल सुतल तलातल महातल इत्यादि जो सातटा तल रहा शेष तलटा है पाताल से पाताल कौन है पाताल तले से पाताल तल आहरी निम्न भाग को 30 सहस्र योजन ये गुड़ाक 10,000 लेखा योजन थे किंतु ता तल को पाताल वैकुंठ बोलिकी कहती किए गोलोक वैकुंठ बोलिकी कहती एवं ता 30 सहस्र योजन तामसी कला जे विशेष अनंत नाम जे प्रकाश से विष्णु अंतवंत हुई शंकर सानु बाबा से विष्णु अंतवंत हुई अंतवंत कौन निजक अंत करदेले याकि अनंत से बर्तमान अंतवंत हो गले कौन से प्रकार सगुण रूपटी जब धरदेले अंतवंत हो गले अंतटा अंत अनंतटा न अंतवंत हो गले से भगवान विष्णु कौन करती अंतवंत हो जाती एवं संकर्षण जो संकर्षण की संग्राम चपलम शशांक धवलम श्री कामपालम भजे ये आदि दारू मूर्ति जगन्नाथ श्री बड़ देवल से भगवान को छाड़िक रही पाना रक्षक भाव अच्छा श्रीकृष्ण पाखे जो द्वारिका से समय से अनंत बलभद्र भाव बलराम भाव श्रीकृष्ण पाखे पाखे भी थे रामावतार लक्ष्मण भाव 14 वर्ष काल निद्राहार नारीवर करी परिहार निद्राहार नारीवर से 14 वर्ष काल छाड़िक जगिक रही सी होती प्रकृत अनंत अंतवंत होती माने अनंत कहले जार अंत नहीं किंतु अंतवंत कहले जार अंत अच्छी अंतवंत अंत अच्छी कहले कौन सी निजे कन्फाइंड हो गले गोटे मूर्ति रे तेणु ये कहला अंतवंत जे विष्णु अंतवंत हो शंकर शरणु नाम वही अनंत मूर्ति ठाकुर सहस्र मस्तक ताहार अनंत नारायण तांकर 1000टा मुंड शेष शेष देव बोली कहते किए तार एक शिर मही मुंडल अच्छी सिरे आप देख स्थिर आम बासुकी नाग पृथ्वी को धारण कर कहू कि से बासुकी अलग ये अनंत अलग हो पारती बासुकी अनंतर गोटे अंश किंतु ये अनंतर जो 1000टा शिर से 1000 रु गोटाए शिर सर्प समान पृथ्वी को धारण कर कोल क्षीर समुद्र रे भगवान क्षीरोदक साई विष्णु को कोल धारण कर ये होती से संकर्षण केते प्रकार किए कहती माँ धरी पुआ को तार कोल कौन से प्रकार आपद विपद आसवाई दब नहीं कौन से प्रकार शत्रु आक्रमण हो पारे माँ जदि थी पाखे यही कथाटा एथर स्पष्ट जना पड़ी जे सृष्टि कर संसार भ्रुकुटीकरण कराल एकादश रुद्र जे होई शंकर शरणु जे बुलाई ये एकादश रुद्र जे होई शंकर शरणु जे बुलाई एकादश रुद्र ब्रह्मांकर ये प्रथम संतान जिते सृष्टि सर्जना कले ब्रह्मा ये आप प्रथम चतुष्क कुमार इत्यादि पढ़ेले ना रे बापा दरकार नहीं कर सृष्टि टे विरक्त हो गले ब्रह्मा आउ जन को सृष्टि करदे रागिक सृष्टि करदे क्रोधर महामूर्ति टे जन्म होगा सी जन्म है क्षण कांदार आरंभ कला रोदन कर आरंभ कला से कहला कहीं कांचु प्रथम मो ना कौन कह मो घर कौटी कह कौटू रही किए मत सब बाहे से कह पर कथबार्ता हवा कहला तो ना हूँ रुद्र जेणु तू रोदन कलु तेणु तो ना रुद्र से एकादशटा पत्नी देदेले एकादश स्थान देदेले से माने हेले से एकादश रुद्र से भितर ये जो संकर्षण एकादश रुद्र जे होई शंकर से बोलाए तीन लोकर तीन शिर
ତିନି ଲୋଚନ ତିନି ଶିର। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ତ୍ରିଶିର। ତିନି ଲୋଚନ ତିନି ଶିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ 16ଟି ଯାହାର ଭକ୍ତିରେ ଅହିପତି ମାନ ଯାହାରେ କରନ୍ତି ବନ୍ଦନ ତାହାର ଚରଣ କମଳ ବିରାଜ ନଖର ମଣ୍ଡଳ। ସେଇ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅହିପତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ପପତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପଦବନ୍ଦନା କରୁଥାନ୍ତି। ନଖ ମଣିରେ ଶିରପନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଣି ଦିଶେକାନ୍ତି। ନଖ ମଣିରେ ଶିରପନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଣି ଦିଶେ କାନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗଳ ସୁସୃଷ୍ଟଚିତ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କର ମଣି ଗୁଡାକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି କେମିତି ତେଜିଆନ ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ନିବେଶନ୍ତେ ଆନନ୍ଦେ ପରମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ଉଦିତ ହୁଏ ତାହାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁ। ଚକ୍ଷୁ ନିବେଶନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଯଦି ଭକ୍ତ ତାର ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା ନିବଦ୍ଧ କରିଦବ ତାହେଲେ ଅନ୍ତରରେ ବଡ ଅସରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ହବ। ଏଇଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପରମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ ଉଦିତ ହୁଏ। ଯାହାଙ୍କୁ ବିବିଧ ବିଧାନେ ସେବନ୍ତୀ ନାଗ କନ୍ୟା ମାନେ ଯେ ଦରେ ରୂପ ମନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧବଳ ଶରୀର ସଂକେନ୍ଧମତି ସୁନ୍ଦରତମ ଶାର୍ଦୁଳ ଚରମାମ୍ବରମ କାଳ ବ୍ୟାଳ କରାଳ ଭୂଷଣ ଧରମ ଗଙ୍ଗା ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରିୟମ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାମତୀବ ସୁନ୍ଦରତମ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବି ସେଇଆ କହିଲା ଯେ ଧରେ ରୂପ ମନୋହର ବିଶୁଦ୍ଧ ଧବଳ ଶରୀର ବିପୁଳ ବକ୍ଷ ସ୍ଥଳ ଯାର କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନେ ରୁଚିର ହଳ ମୁଷଳ କରେ ଯାର କି ଅବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଚକଳ ଚପଳ ଶଶାଙ୍କ ଦେବଳ ଶ୍ରୀକାମ ପାରମ ଭଜେ ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ ହେଲା ହଳ ମୁଷଳ ବଜ୍ର ଏବଂ ଲାଙ୍ଗଳ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଆୟୁଧ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଯିଏକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଟିକେ ଗର୍ବ ଦେଖିଦେଲେ ଦ୍ୱାରିକାରୁ ନିଜେ ଥାଇକିରି ଆସିକି କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ତାଡି ଦେବାରୁ ଲଙ୍ଗଳ ଲଗେଇ ତାଡି ଦେବାରୁ ହସ୍ତିନାପୁର ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିଗଲା। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଯିଏକି କାଳେ ଯମୁନାର ଗତିପଥକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆସିକିରି ଆମ ଘର ଦେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି ଲୋକେ ସବୁ କହିବେ ବୋଲିକିରି ଗାଧେଇ ପାରିବେ ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ। ବହସି ବପୁସି ବିଷଦେବ ସନମ ଜଳଦାଭମ ହଳହତି ଭୀତି ମିଳିତ ଯମୁନାଭମ କେଶବ ଧୃତ ହଳଧର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। କି ଅବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ରଜତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭୁଜ ଦୁଇ ରଜତ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପାର ବିରାଟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଳିଆ ଭୁଜ ଏବଂ ମନ୍ଦ ସ୍ମିତରେ ମୁଖ ସୋହି ମୁଦେ ମୁଦିତ ଯାଲୋଚନ। ମଦେ ମୁଦିତ ଯାଲୋଚନ। ମଦ କହିଲେ ଏଇଠି ବାରୁଣୀ ମଦ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ ଯଦି ଟିକେ ନିଶାରେ କିଛି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଖି ଗୁଡାକ ତାର ଢଳ ଢଳ ହେଇକିରି ଘୃମିତ ଲୋଚନ ହେଇଥିବ। ତାର କିଛି କାହା ସହିତ ଲାଗିବାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିଟା ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜବୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମଦ ନିଶାରେ। ଇଏ ଯେ କାମ ପାଳ ଇଏ ସଦାବେଳେ ବାରୁଣୀ ପାନରେ କାଦମ୍ବରୀ ପାନରେ ମତି ବହୁଳ ୟାଙ୍କର ସଦାବେଳେ। ତ ଇଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ମଦେ ମୁଦିତ ଯାଲୋଚନ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ନୟନ ସେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର ଗୁଣର ନିଧାନ। ସେ ଆଦିଦେବ ଯେ ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧକୁ କରଣ ସଂହାର ଲୋକ ପାଳନ ନିରନ୍ତରିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୋଧର ଦେବତା ସଂହାରର ଦେବତା। ସେ ଯଦି ଆଖିକି ଏମିତି ଚାହିଁଦେବେ ତାଙ୍କର ତ୍ରିନୟନରୁ ବହ୍ନି ବାହାରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ବରଣ କରିକିରି ସଂସାର ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ପାଳନ ନିରନ୍ତର ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରେ। ଉରଗ ସୁରଜେ ଅସୁର ସିଦ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଅଶେଷ ମୁନିଗଣ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଯେ ଯାହାର ମତେ ଅପରିପାର ସଦଗୁଣେ ସେବନ୍ତି ଯାହାର ଚରଣେ ନବ ତୁଳସୀ ପୁଷ୍ପ ଶିରେ ଗନ୍ଧ ଆମୁ ଦେଇ ପ୍ରଖରେ ଗନ୍ଧେ ମଧୁକର ନିକର ଧ୍ୱନି କରନ୍ତି ମନୋହର ବନମାଳା କଣ୍ଠେ ଧରି କୁଣ୍ଡଳ ଅତି ମନୋହାରୀ ସୁନ୍ଦର ଭୁଜ ଲମ୍ବମାନ
महेंद्र बारण जे समय अच्छा एटा उरग सुर जे असुर उरग कहले सर्प देवता राक्षस संसिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनि ऋषि ये समस्ते जे जहा हिसाब से पारिषद गण समस्ते चरण सेवा कर नव तुलसी पुष्प शिरे एटा बेले बेले आमर जानवर आवश्यकता अच्छी नव तुलसी ये संकर्षण मुंडर मध्य नव तुलसी कल तुलसी दिज्व बोलिक भगवत कहले आपणकर नित्य पूजा प्रकाश रे भी अच्छी भगवान शिव को तुलसी दि जाए आम धारणा भगवान शिव को तुलसी रे पूजा करने उचित नुहे केवल बिल्व पत्र पूजा करने उचित किंतु भगवान शिव मध्य तुलसी कारण जो विष्णु तुलसी रे संतुष्ट से अन्य मान किए पचारे हाँ विष्णु जोटा आम दौचु अन्य मान देवार दरकार कौन से अधिकार यह कहुपे किंतु शिव मध्य शिव को तुलसी दिया जीव बोलिक लिखाही आपण मैंने चाहिए तार देखदेवी नवपुर गंध आमोद प्रखरे गंधे मधुकर निकर ध्वनि करती मनोहर वनमालाए कंठे धरी कुंडल अति मनु भारी सुंदर भुजलम्ब मान महेंद्र बारण महेंद्र बारण रावत इंद्र हस्ती जमी तार जो भुज कहले तार आप शुंड यांकर सुंदर भुजलम्ब मान महेंद्र भारण देशन ध्यान श्रवण जोग सारे मुनिर चिंतती जामन कलिकलमुष कर्मग्रंथि अविद्यानाश करती एवं ये भगवान संकर्षण ही समस्त अविद्यार ध्वंसर कारण श्रद्धारते जेवा देखु श्रद्धारते जेवा जन जेबे कराई सुमरण जे करती सकाल करुणा बहे आदि मूल जार अनुभव मान नारद मुनि राजन ब्रह्मा सवारे पिस्तारिले सकल शुणी निष्ठुरिले ये भगवान संकर्षण महिमाटा नारद ब्रह्मा जो सभा ब्रह्म सभा से समस्त को कहते अन्य मान शुणिक निज कृतकृत्य मन करते कहला जार कटाक्ष को पाई उत्पत्ति स्थिति लय हुई जार मूर्ति कृपामयी सत असत जार देही सुजत सुजन मन हरिबारे सुजन मन हरि बारे हाव उत्पत्ति स्थिति ये जो सरसप प्राय पृथ्वीटा फड़ार गोटे विराजमान कहुची सीटा आम सीना से सरसप आम कौन से भूगोल नाना नदी गिरी द्वीप समुद्र आदि करी जार मस्तक जगत स्थिर अच्छे लिखित अति विक्रम से पुरुष के कहूँ तार रूप विशेष जे आत्मतंत्र भगवान तार अशेष गुणग्राम लीला मात्र के संसार जे धरियसी विश्वभर भार हेमंत प्रभाव जार दुरंत बीज से ठाकुर एवं कहलु जीवगति कर्म जी जहा भुजंती जार स्थान जेमंत सकल करलु विदित किए कौटी अच्छा मनीष किए कौन कले कौन भोग करे सेटा आम कहलु जार जेमंत लक्षण जे धर्म जार आचरण जे उच्च नीच जीव जंतु जार जे कर्म जे हेतु तुम प्रश्न अनुसार सकल कहलु तुम एवं कि तुम अभ्यास कहबू शेष आउ ए कौन जानापी चाहूँ कह सब तुम कहबू अखिल ब्रह्मांड कारण अनादि प्रभु नारायण से प्रभु चरण मो मति अनवरते स्थिति कही जगन्नाथ दास हरिचरित सुधार सुजन सुन मन फिटिब भवर बंधन प्रत्येक स्थल भवर बंधन टाकू आम कि फिटिब से कथाटा ही कहते उत्पत्ति स्थिति लय हे तवश्य कल्पा सत्वाद्या प्रकृति गुणा यदि क्षयासन जद्रूपम ध्रुवम वक्रूतम जदेकमात्म नानाधात
कथम हवेद तस्य वर्तम ये बड़ा सुंदर भाव यहाँ भगवान ये भगवान सुखदेव ही प्रार्थना कर भगवान यहाँ को मूर्ध्यार्पितो पितम अनुवत्सहस्रमुद्र्या भूगोलम सगिरी सरिस समुद्र तत्वम आनत्यादि निमित्त विक्रमस्य भुम्ना को विज्ञान्यधिक गणयेत सहस्र जीव। तो ये भलिया से संकर्षण तांकर ये संसार पालक ये भुवन पालक मूर्ति धारण करी आज पाताल शेष भागरे 300 सहस्र योजन स्थान अधिकार कर प्रणाम करी मोर अधिकार ये जो वाचन टाकू व्याख्या टाकू ये रखा पूर्व वर्तमान इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे संकर्षण महात्म्य नाम पंचविंशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणवे भंगो पुनः अपि मति भ्रमम् यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोष न विद्यते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। दंडी करिचंदी ब्रह्मांडं छत्र दंडं शतधुति भवनं भूर्भुवस्व नारदंडं क्षौणी नौकुपदंडं क्षर समर्थ हरिपट्टिका केतु दंडं ज्योतिश्चक्राक्ष दंड त्रिभुवन विजय स्तंभ दंड घ्रिदंड शय्यस्ते विक्रमस्ते विचलित विबुधांग देवचिना काल दंड काल रूप जिते दंड देखी तार विभिन्न व्याख्या अच्छी किंतु 5 मिनिट मत समय देती किंतु से मु कहबी तापरे ये जो काल दंड जिते देखी बलि राजा सेतबले करिछि कौन ना को दान देछि ना आत्मा सहित जेते धन दक्षिणा देला जजमान जजमान को जजमान बोली जे यज्ञ पुरुष भगवान जज्ञा तो यज्ञ करवा जजमान बोली ये नुह सेठी होचंती जे यज्ञ पुरुष यज्ञेश्वर नारायण स्वाहा यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। आज यज्ञ पुरुषों को आज से कौन दान दउची ना निज आत्मा को आत्मा देवे स्मरे बढ़िया कथा कहते। तापरे वसुधा को धरे किए से वसुधा को अनंत साप धरे वसुदे हेम गर्भाचे शेषस्य परिसायनी पूजार्थं रेहिमे स्थानं गृहाणार्घ्य धरित्री में जितेबाला आम पूजा पाठ करिया को बसे सेतबले वसुदे हेम गर्भाचे हे रत्न गर्भा माँ वसुधा किंतु वसुदे हेम गर्भ शेषस्य शेष बोले नाग नाग पर जे शयन करिसंती तांको काहे की कुआ जाए ना अनंत नामे अंत नाही अण अक्षरे जार देही नमस्तु सर्पेभ्य जे केचे पृथ्वी मनु जे अंतरिक्ष जे दिवी तेभ्य नम सर्पेभ्य अनंत बोले जो परमेश्वर परमात्मा तांकु किए जे सबु जगार अछंती साप कण एते बड़ ता नुह सेठी अनंत काहे कुआ जाईची ना पृथ्वी तोया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वंच धारय मांग देवी पवित्रं कुरु चार्थनम हे पृथ्वी देवी पृथ्वी तया धृता लोका तुम्हें ये लोक मान को धरिच किंतु ये लोक मान को धरिच तुमको किए धरिचंती ना जो अनंत बोले जो विष्णु विष्णु पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वंच धारय मांग देवी तुमको जो परमेश्वर परमात्मा धरिचंती तुम्हें आमको धरिच परमेश्वर परमात्मा गोटे ना हूँ अनंत अनंत नामे अंत ना से सहस्र फणारे से रही होती आउ किए धरिचंती से बढ़िया कथा कहते सारे जे आमर पौराणिक मतर अच्छी पृथ्वी की किए धरती ना गो भी विप्रेश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलबुद्धि दान शैलैश्च सप्तते धार्यते मही गो भी गोरु गोरु माने रखिचंती पृथ्वी की धरिचंती से परोपकार करंती गो भी विप्रेश्च वेदैश्च विप्र सेठी गो भी विप्रेश्च वेदैश्च
ସତୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ବି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ନିର୍ଲୋଭୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାନ ବୋଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦବା ନବା ଦାନ ନୁହଁ, ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ ସତ୍ୟ ବଚନ ଏବଂ କ୍ଷମା ଦୟା, ଯାହା ପାଖରେ ଯିଏ ଆଗ ଦେଇପାରିବ ତାପରେ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦବ ତାକୁ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ କଣ? ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ପଢା ହବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଇଲେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ଜନ୍ମନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟମ୍ ସଂସ୍କାରଂ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ ବିଦ୍ୟାୟା ବ୍ୟାପୀ ବିପ୍ରତ୍ୱମ୍ ତ୍ରିଭି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଉଚ୍ୟତେ। ଯେମିତି ଅଜାମିଳ ହବ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟମ୍। ମାଷ୍ଟର ପୁଅ କଣ ମାଷ୍ଟର ହବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ? ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣମୟା ସୃଷ୍ଟ୍ୱା ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମନାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟ। ଭୀଷ୍ମ କହିଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ତିକି ଭୋଜନରେ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଜାତିଆନା ପଙ୍ଗତ ଅଛି। ଜାତିଆନା ପଙ୍ଗତରେ ସେ ବସି ପାରିବ। କାହିଁକି ସେ ପଇତା ପକେଇଛି? ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ କଣ ନା ଜନ୍ମନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ ବିଦ୍ୟାୟା ବ୍ୟାପୀ ବିପ୍ରତ୍ୱମ୍। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ନା କୋଉଟା ସତ୍ ଅସତ ଜାଣିପାରେ। ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୋ ବିପ୍ରେଷ୍ଟ ବେଦେଶ୍ଚ ସତୀ ସତ୍ୟବାଦେବୀ ଅଲୋଭ ଦାନ ଶ୍ରୀରେଶ୍ଚ ଜନ୍ମନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞେୟ ସଂସ୍କାରଂ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ ବିଦ୍ୟାୟା ବ୍ୟାପୀ ବିପ୍ରତ୍ୱଂ ତ୍ରିଭି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ଉଚ୍ୟତେ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରେ ପରିଚୟ କଣ ଦବ? ତା ବାପ ମା କିଏ? ସେ ନା ମାତା ମେ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ପିତା ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ୟତେ ବ୍ରହ୍ମ ଘଟିତ ଶକ୍ତି ଏତଦ୍ ରୂପେଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍। ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ମାତା ମେ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ପିତା ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ୟତେ। ଯେତେବେଳେ ଭୂର୍ ଭୁବ ସ୍ୱ ଏବଂ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ଏକାବେଳେ ଏ ଚାରିଟା ଅଗ୍ନିଆହୁତି କି ଯିଏ ଜାଣିଥିବ, ଭୂ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସତ୍ୟ, ଭୁବ ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଭୁବ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ସମର୍ଥ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା, ଭୁବ ହଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ ଚିତ୍ ଚେତନକୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚେତନକୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେମିତି ଆମର କୁହା ହଉଛି ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ଆତ୍ମା କଣ ଦୋଷୀ? ଆତ୍ମା ତ ମୁଣ୍ଡା ସୁନା, ସେ ତ ଗହଣା ସୁନା ନୁହଁ। ତାର ଖାଦି କୋଉଠି ଆସିଲା? ତାହେଲେ ସେଠି ସଜାଡିବ କାହାକୁ? ନା ନିଜ ମନକୁ ସଜାଡିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ସଜଡା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନୁ କେହି ପାରେ। ଏ ମନକୁ ସଜାଡିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ରହିଛେ, ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଭଗବାନ ଶିବ କିଏ? ସେ ଆଜିକାଲି ତ ଅସଂଖ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତାହେଲେ କୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଧଇଲେ ହବ? ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଠାକୁର ରଖିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କେହି କେବେ ମାନସିକ କରିଛି? କିନ୍ତୁ ବାହାର ଠାକୁର ବେଶୀ ପାୱାରଫୁଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଘର ଠାକୁର ପାଖରେ କେହି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତିନି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାୱାର କମ୍। କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହଉଛି ଦୁଇଟା, ଏତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆରାଧୟାମି ମଣିଷନ୍ନିଭମାତ୍ମଲିଙ୍ଗମ୍ ମାୟାପୁରୀ ହୃଦୟ ସନ୍ନିଭ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଦୀ ବିମଳ ଚିତ ଜଳାଭିଷେକୈ ନିତ୍ୟଂ ସମାଧି କୁସୁମୈନ ପୁନଂ ଭବାୟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗ ସହିତ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହବ, ଅପାନେ ଜୁହତି ପ୍ରାଣଂ ପ୍ରାଣାପାନେ ତଥା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଈଶ୍ୱର ମିଳିବେ? ନା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପରେ ଖନାହି ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର। ଏ ଦୁଇ ପାଦେ ନମିଳଇ ଏକ ପାଦେ ଧର ଧର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର।
दुई कहले नासार दी पुड़ारे जो पवन जाए ताकू एक करिब सुषुम्ना सहित जेतबेले करिब सेतबेले कोउ जल दब ना श्रद्धा नदी विमल शीत जलाभिषेक नित्यंग समाधि कुसुमैन पुनंग भवाय सबुठारु मु काहाकू भल पाए ना जल को भल पाए जलर अन्य नाम होची जीवन अमर कोशरे अछि आपस्त्री भूमि बारबारी सलिरंग कमलंग जलम पय किलामृतंग जीवनंग भुवनंग वनम जलर अन्य नाम होची जीवन जीवन होची आत्मालिंग आत्मालिंग सहित पार्थिव लिंग को जेतले मु जोग करदेवी ताले ईश्वर किमिति मिलिबे ना अस्मिन् महत्यर्णवे अंतरिक्षे भवांगधि तेषागु सहस्रयोजने बद्धायतनमसे रुद्र ध्यान लिखाई कि असंख्य असंख्य दूर जो प्रभु आमको रक्षा करिया पई ढाल रूप रे शिव तांडव रे लिखाई कि जे घोरणी गुटे शब्द लिखाई कि जे मोटे मन पड़ियो नै खिना एक ये कोठी जे घोरणी द्वारा आमको से रक्षा को होडी न छता किंतु जो प्रभु आमको सब बेले रक्षा करने विद्यमान अच्छा आम सत्य को जानिबा ब्राह्मण हेले सत्य जानिबा ताहले ब्राह्मण हवा को हेले हमर गोविंद जोटा शिवलिंग शिवलिंग होते जानिबा को हेले श्रद्धा रूपक नदी एवं सत्य को जानिबा सत्यम शिव सुंदरम सत्य सुंदर रामचंद्र सत्य नारायण जदि सत्य को आम जानी पारिबा नारायण को जानिबा दुई पादे न मिलई एक पादे हर हर इरे क्रिया कर्मे न मिलई साधु संग कले पाई क्रिया कर्म आमे जो कर्म करुचे ताकू कर्म कुआ जाए एवं साधु संत जो कर्म करती ताकू क्रिया करा जाए कौन क्रिया कहती एवं देवता मानकर जो कर्म करा जाए ताकू लीला कहती भागवतर प्रथम रे लिखाई लीला विधृते कलेवर देव मानवे अगोचर जेतबले लीला करने को भगवान आसंती सगुण रूप से आसंती एवं प्रथमे शिवलिंग रे आमे करवा कौन ना आम परिवार को सजाड़ा को हेले सानंदं सदनम श्रुताश्चबुधय कांता मृदुभाषिणी स्वेच्छा पूर्ण स्वज स्थिति रति राज्ञा परासेवका आतिथ्यं शिव पूजन प्रतिदिन मिष्टान्न पान गृहे साधु संगम उपासते हरि कथा धन्य गृहस्था जोटी शिव पूजा हुए हरि कथा हुए जोटी कुटुंबादी गोटाए जगह बसिक सत्संग करती 5 मिनिट करती मुहूर्त मात्र कृष्ण वाणी मुखे उचारी कर्णे शुणी क्षणमपि सज्जन संगति रेखा जेतबले आमे क्षणमपि सज्जन संग करवा हेतबले आम घरे शिव पूजन हब अतिथि भगवान आसबे साधु संत आसबे साधु संग कले भाई साधु भाई ये साधु को देखिले आमर जो आत्मा रूपक साधु आमर परमात्मा सहित मिशीज आउ सारे शिवलिंग कथा कहते बढ़िया कथा कहते शत शत धन्यवाद दूची आउ प्रणाम करुची आराधयामि मणिसन्निभम आत्मलिंगम मायापुरी हृदय पंकज सन्निविष्टम श्रद्धा नदी विमल तीर्थजलाभिषेक नित्यं समाधि कुसुमैन पुनंग भवाय से शिव किमितिया ना नमस्तो स्थान रूपाय ज्योतिर्लिंगमृतात्मना चतुर्मूर्ति पुंशक्त्या भाषितंगाय संभवे सर्वज्ञान विज्ञान प्रदानेक महात्मने नमस्ते देवदेवे सर्वभूत हिते रथ सर्वभूत रे रहंती से किमितिया ना गंगा तरंग परिपूत जटा कलापम बाले दुदधति विधौत ललाट देशम संवत भजत भुजंग राग विराज दंगम वंदे विभूति परिभूषित भूतनाथम भूतनाथ बोले समस्त भूत को जे प्राण को धरिकी ठीक ठीक नियंती एवं तांकर कौनसी लालसा नहीं जे त्यागी आमे पुषि भोग भितर रहंतिनी त्याग भितर रहंती भगवान शिव को डाकिले आमे त्यागी रहिबा एवं सत्य को जानिबा नारायण को जानले सत्य को जानिबा आगु को अजामिल उपाख्यान अछि खाली गोटे पद कहूचे अभिराम परमहंसकर जे मनुष्य जन्म को बहिरम येहु चिन्ह नारायण ताठारो भाग्यवंत नाही जे चिन्हे से ही अटे मुहि ताले मु किए से ना अहं ब्रह्म परम धामं ब्रह्माहं परमं पद मु होची ब्रह्म मु परम ब्रह्म को चिंता करुची भागवत पढ़िबार लक्ष्य होची कौन ना निज को निजे जानिबी
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ଯେମିତି ଗୀତାରେ କୁହାହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଠିକ ଠିକ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ସେତେବେଳେ କହିଲା ନଷ୍ଟ ମୋହ ସ୍ମୃତି ଲବ୍ଧ୍ୱା ତୋତ ପ୍ରସାଦାତ ମୟାଶ୍ରୁତ ସ୍ଥିତୋପି ଗତ ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ବଚନ ତବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ମୋର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ପଳେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିଛେ। ସାରଙ୍କୁ ମୋର ସତେ ସତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଶିବଲିଙ୍ଗ କଥା ପାତାଳ କଥା ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଅପରେସନ ହବାକୁ ଆଖି ଅପରେସନ ହବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତା ଡାକ୍ତର ଆଜି ନାହିଁ କଲେ। ମୁଁ କୋଉନ ବାଡି ହବ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଏତିକି ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହଉ। ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାରାୟଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିଥାଏ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ଦିନର ଟିକେ ଅବ୍ୟାହତି ମଝିରେ ମଝିରେ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପୁନଶ୍ଚ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେଇ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଯେ କଥାବାଚକ ଥିଲେ, କଥାବ୍ୟାସ ଆମର ପରିବାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଆମର ପରିବାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରଣୀୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ, ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରବାଚକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରୁଛି। ମତେ ଯେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଣତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ କଣ କହିବି ବୋଲି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ତା ସହିତ ଦିବସରେ ଏବଂ ରାତିରେ 15ଟି ଲେଖା ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏବଂ ରାତିର ଅଷ୍ଟମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଅମୃତ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ରାହୁ କେତୁ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଧାଡିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗଳାଚ୍ଛେଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଗତି, ପୃଥିବୀ ତାର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି, ସେଥିରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ ରହୁଛି, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚଳନ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ମହୋଦୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏତେ ରହିଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁସ୍ତକ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣି ମନେ ରଖି ଯେତିକି କହିବି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ପୁସ୍ତକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି। ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ସେ ବଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବଳି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତ ଲୋକ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ସପ୍ତ ଲୋକ ନିମ୍ନକୁ, ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ମହ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ମଧ୍ୟ ତଳ ପାତାଳ ଭୂତଳ ରସାତଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିଛନ୍ତି। ତଳ ବିତଳ, ସେଇ ରସାତଳ ପାତାଳ କଥା କହିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ବଳିରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳି କିପରି ସେଠି ବାମନ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କିଭଳି କଦ୍ରୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନାଗ, ସେମାନେ ସେଠି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଦିନ ନଥାଏ କି ରାତି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାତି ଖୁବ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାପ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମଣିର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଥାଏ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଥିରେ ରହିଛି,
से संकर्षण संपर्क रे जो कहगला से संकर्षण शेषनाग किभଳି महीमंडल को धारण करचंती निजर फणारे एवं अनंत शयन मध्य करचंती विष्णु क्षीर सागर रे सेई शेषनागଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଏବଂ ସେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କିଭଳି ହସ୍ତିନାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ ବୋଲି କିଭଳି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ମାନ ଏଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କିଭଳି କରାଯିବ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସଂଜ୍ଞା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ବିଶଦ ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ବହୁ ଗୁଡିଏ ମାନେ ଉପାଖ୍ୟାନ ମାନେ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇକରି ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅତଳତା ତାକୁ କଳନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଏତେ କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତା ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆଜି ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ପାତାଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଶ୍ଚଳୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରକାରର ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଯେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ମାନେ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ଗୁଡିକ ସେମିତି ସବୁ ନାରୀ ମାନେ ପାତାଳରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିବ ପୂଜା କଲେ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ କେତେ ଉପକୃତ ହେବେ କିଭଳି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଶିବ କିଭଳି ଏବଂ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଶିବ ବା ଚିନ୍ମୟ ଶିବ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି କୁହାଗଲା ସବୁ ଗୁଡିକ ଖୁବ ଜ୍ଞାନ ଗର୍ଭକ ଯୋଉଗୁଡିକ ମୋ ଉପରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଯେ କେବଳ ଭାଗବତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସି ତାକୁ ଶୁଣି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ତା ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ କାରଣ ମୋର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ କହିଲେ ଠିକ ହବ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣାଗଲା ଯାହା ଶୁଣି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଭକ୍ତି ବିନମ୍ରତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ସବୁ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଥାଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ନିଆରା ଏତେ ଅନନ୍ୟ ଏତେ ଭାବଗର୍ଭକ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା କହିବି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଏକା କଥାକୁ ଭାବର ସମୁଦ୍ରରେ ଏହା ବୁଡେଇ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଭାବ ବନ୍ଧନରେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡି ଦିଏ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତାକର୍ଷକ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅପାଙ୍କଠୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ପାଛଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହାର କିଛି ତୁଳନା ନଥାଏ ସେ କାହାର ନାଁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡି ହଉଥାନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଭକ୍ତା ମାନଙ୍କର ନାଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆଦର ସହ ନିଅନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜିର କଥାବାଚକ କଥା ନିଆରା